بین زهرا، من به تو نگفته بودم که مثل همون گردنبند میخرم برایت. هنه ببین، بگیر اینا. کنی بیا. خوب شد که مانند همون گردنبند گرفتم وگرنه محو میشدم. دانستم باور نمیکنی، چک را نیز گرفتم. این همان چک. اوه، بسیار قیمت بوده است. کمی قیمت. امیدوارم که اینش را نیز گم نمیکنی. کمی با دقت باش. مرا فریب نمیدی؟ خیر نیست یا؟ زهرا، چرا دختری را که خانه‌دار میشوم فریب دهم؟ چرا این خیلی دیوانگی کنم؟ چیزی دیگری هم گرفتم از طلا فروش. چی گرفتی؟ باید سورپریز میکردم. ممنونم. زهرا، با من خانه‌دار میشه؟ شناسنامه‌ای که در بالا ذکر درو. سردارم، بهار اصلیگل امشب برای خود چیپتا فرمایش داده است. به بورسا می رفته است. از ایستگاه 110 حرکت میکنند. تمام، میتوانی روی. پگاه پیش از آنی که به اتوبوس شیند باید او را دستگیر کنم. هجری، از برای خدا یکی از این دخترها را معقول کن شفا یابم و از خواب دهشتناک رها شوم، وگرنه میرنجم اکنون. اکی کنون، من برایتان دعا کردم. انشالله شفا مییابید. انشالله. پیش در رای. بخشش معقولم نشیدید. چی خیلی انیا؟ این همی خیلی. بخشش از شما خوشم ناومد. چیت ناومد؟ خوشم جایز نیست. چی؟ ستاره‌مون طوری ناومد، جایز نیست. کنون خطا با دست میگه بشین که باز بشین. جناب هجری، وقتی زیاد است که با شما شناس شدن میخواستم. شما همان معزینه نیستید که زیباسانمی ترکیه رو رد کردید. بله، من همونم. شما با این زیباگیتان همه رو رد کرده میتوانید. چی گپ است اینجا؟ هجری، تو این کارو چی خیلی به من روا دیدی؟ این کیست؟ چی خیلی کی است؟ هجری دوست داشته من است. دوست داشته تو هست مگر هجری؟ این دروغ میگه. اکنون بازی خیلی شدم هجری؟ یعنی تو با حسیاتی من بازی میکنی؟ با من خونه‌دار شدنی بودی کو؟ هجری، این درست است؟ نه، من دوست داشته ندارم. خیز دختر، رو در دیگر جور خیال باف. هجری رو از من خوشش آمد. چی خیلی از تو خوشش می آمده است؟ من زیبا صنمی ترکیه اینجا ایستاده از تو خوشش می آید مگر؟ شو جانم، من هم زیبا صنمی جهانم. از دوست داشتم دور می شوی یا اینکه تو را من میگونم با من بیا؟ چی شو؟ بیا راه گرد بیا. دیست تو چیکار میکنی؟ اکی کلام یوری دهید، اکی کلام. اکا بیای همی کار دست کچن که بخدا بپایده است. همه هیچ زنگیر نیست. با خدا راست که چگونه که هجری را نگاه بین میکنی از 10 یک قسمش را به ما بخشی، مثلا ما را خانه‌دار کنی، قسم در حال شفا میابی. خاموش شوید گوسفندهایی کرد. شفایابی دستم از خانه‌دار شوی هجری وابستگی دارد. ما بیهوده خواب دیدیم مگر؟ این هجری هم از حد گذران مرا خسته کرد. خیر، از پسی روید، زود راه گردید. این چه حال است که من گرفتار شدم؟ چه حال است؟ خدای من. کن اینجا بیا تو، بیا
ин хел аз дасти ман кашидан ҷоиз нест охи. ҳиҷри дигар туро ба духтарои бегона набинам, фаҳмидӣ? Кори кардат айб аст. кори кардаи ту айб неста? дурӯғ гуфтед. дурӯғ гуфтан гуноҳи бузург аст. худо нигаҳбон. чӣ хел дурӯға? дар он ҷо гуфтед гӯё ман нисбати шумо ҳиссиёте дорам. надорӣ. нисбати ман ягон ҳиссиёте надорӣ? ягон чиз надорам. тамоман ягон ҳиссиёт надорӣ? бале, надорам. чӣ хел яъне а? ба фикрам ту ҳис мекунӣ ё аммо худат намефаҳмӣ. ҳама чизро мефаҳмам. маро ҳиссиётам фиреб намедиҳад. ба куҷо меравӣ а? ман ин одамро ба худам чӣ хел ошиқ кунам а? ё ин ки нисбати ман ҳиссе дошту бо ӯ бозӣ карданамро фаҳмед чӣ? барои ҳамин хел кард. шояд ин ҳиҷрӣ ғурур дорад. 70 сомай барои хили 82 сомон бита меша. суман ширинакам амаки полис омад. ту ёд кардӣ амаки полисатро? ёд кардам. қурбони ту шавам бин. дадададад амаки полисат барои ту чӣ овард? ду лухтак бо либосои гуногункане бигир бинам. маъқулат шуд? ташаккури зиёд. кад инҷо биё, инҷо шин. инҳоро бо дугонаат шинос кун. хар ту инҷо шин. ман бо амаки шовқот гап дорам. чикор кардӣ? ёфти он занро? ёфтанро ёфтам, аммо гап зада натавонистам. чӣ хел натавонистӣ? пас барои чӣ рафтӣ? магар ту полис нестӣ? пурспос мекардӣ? охир он зан чизеро пинҳон мекунад. чизеро пинҳон мекунад. аммо ман аз паси ин кор мешавам. ту парво накун. чӣ хеле шавад нашавад падари сумаро меёбам. духтарча бепадар кало намешавад. ай зуд боше ҷонам, зуд. вақтро бисёр гирифтед. ту ҳам то ҳол ҳамин корро тамом накардед. сами бисёр зебо шуда истодааст. ба худо зебо шуда. зебо шуда. салом. салом ҷонам. хуш омадӣ зуҳроҷон. хуш бошӣ самидҷон. чӣ гап аст инҷо? охир шаби ҳинобандӣ аст ку? шаби ҳинобандӣ аст? бале. аз ки? чӣ хел аз ки? аз ту? аз ман? албатта аз ту. як лаҳза истед, фаҳмидам. шумо шунидед ки имрӯз зиё ба ман таклифи хонадорӣ кард, ҳамин хел не? барои ҳамин чунин карда истодед? не чихел чунин кардем. зуҳроҷон, ҷиддӣ ҳастам. барои шаби ҳинобандии ту омодагӣ дида истодаем. маъқулат нашуд чӣ? бахшиш, аммо шумо ин корро аз ман напурсида чӣ хел карда истодаед? фикр накардед ки бобоям чӣ мегӯяд? бобоят ба ин ҳам гуфтагиашро гуфту навишт. бихон. ин чӣ аст? бихон. духтари азизам, инро медонам ки бидуни калтакелас хушбахт намешавӣ. хушбахтии ту барои ман аз ҳама чиз дида муҳимтар аст. чӣ хеле ки хушбахт мешавӣ ҳамон хел кун. вале баъд аз он корҳое ки аз сарамон гузашт, дар тӯе ки калтакелас домод аст ширкат карда наметавонам. шояд бо мурури замон ҳама чиз ислоҳ шавад. мебосам ҷонам, бобое ки туро аз ҳама дида зиёд дӯст медорад. ин ҳақиқӣ аст? боз ҳақиқӣ аст мепурсад. албатта ҳақиқӣ аст. ман туро ҳамеша мегуфтам ку бобоят дар асл мехоҳад ки ҳардуятон хонадор шавед. сами, инро бигир. ба бобоям занг зада не зуҳро, чӣ кор мекунӣ? бобоят гӯё надидааст. мактубро гузошта рафтааст. яъне зуҳроҷон, баъзе чизҳоро ба замона ҳавола карда намондан кор. мехел не? ба фикрам ҳақ ҳастӣ. албатта рост мегӯӣ. хонадор мешавам, янга. боз ёҷон. албатта. ҷаноб, мувофиқи хабарҳое ки ба дасти мо расид, картакелас пагоҳ хонадор мешудааст. хонадор мешавад? бале ҷаноб. нақс. ана ҳамин хабарро интизор будам. ӯро дар рӯзи хушбахтиаш ҷазо додан мезебад. калтакелас бо либоси домодӣ ба мазор меравад. ба ӯ маззаи марге ки ҳоло ҳеҷ кас начашидааст мечашонам. ҳамкоркарӣ инҷо биё, каме суҳбат кунем.
ای آشنا تو باوری داری؟ اکرمی که من میشناسم این تو را اجازه نمیدهد. ای برادر جان، چرا تو فهمیدن نمیخوای خدایا؟ گفتم که اجازه داده است. زهرا زنگ زد گفت که در مکتوب نوشته است. تو چی؟ ای پسرم خوب اندیشه کردی؟ این ازدواج از یک بار توی میشوند. چی خیل گپ میزنی اونال؟ از برای خدا خانه‌دار میشم. به جای تبریک گفتن چیا گفته ایستاده؟ چی خیل تبریک ها؟ این قدر مشکلی داره چی خیل تو خانه‌دار میشوی نمیفهمم. این کار رو ببین، عشق زهرا چشم تو رو کور کرده است. شاگردم کمی به خود بیا. من از این بعد به خود نمیایم اونال. من به نزد زهرا میروم. تو کاردار نشو. رفت شو حیرت آور است. به این هم فکر میکنی که خوشبخت میشوی؟ دیوانه هستی تو. از راستی دیوانه هستی. شد خیر تا بازی دونال تو اینجاییست. ای گوش کن. بیا تو هم از طرف داماد رو رقص و بازی میکنی. ای چرا میامدم؟ ای گوشم. خب خیر خودت میدونی. تا بازدی. پالتوات رو بگیر پالتوات رو. تمام. رحمت در فکری من هستی؟ در فکرت هستم. زهرو نخندو خیر گریه کن. یعنی مثل پیر دختره که صاحبی شوهر شدن رو داشت خورسندی میکنه. ای دختر گریه کن. اینو در اونجا گذارم؟ کنی ببینیم؟ کنی دستانتان رو کشاید ببینیم؟ دستت رو کشو. نمیکشویم. صبر کن یه دو زیر من میکشویم. خواهرم یک طرف بیا بتون. بله. صبر کن. بله. انا این خیل. خوش روتر. انا همون خیل. کنین رو با من دیگه جانم. آیسه قالی ما دستی دیگه را درو دیگه دورو جان. کنی برخیز. کنی خیز این شب شبی تو هست. برخیز موسیقی بیرقص جانم. اینجا که اومدیم یک برای یک دختری انتخاب کنیم با خدا که حواسم کرد. اگر اکای قانون درجه بودم ما بفهمم کو قهرمون تو دی گوش بنا میکنم.
اوه دخترم اوه چه خیلی شد که تو بیمار شدی ها؟ مادر جان شما در کجا هستید؟ کودک خواب دیده ایستاده است کنی ببینم اوه حرارتش 38 درجه شده است یا خدایا کودک میسوزد من حرارت این رو چه خیلی پویم کنم ها آبی سیرکا شد پرو نکن با آبی سیرکا پویم میکنم البته آبی سیرکا کنی اینجا بیار کنی با من ده دومور چی رو دیهم؟ دستت رو بفرمایید زهرا این کارها چی لازم است آخیرا؟ دیگر دستت رو گیرم بله دومور دستت رو با من ده کنی من حالا همین رو معقول نکردم اوف در جای نشسته چقدر معقول می شود بیده معقولم نیست اپای سنم اپای سنم اپای سنم نه من هجری رو فکر نمی کردم جونم. هجری گفتید؟ نه ما گفتنی بودیم که برای رویتون رنگالو شده است. ای همین خیلی؟ تمام کنی کلین و داماد به صحنه برایت ببینیم شما رو خیز بخشش جنابان کمی احساسی شدم معذرت گوشه پشت رو رفته ای بچه حیوانیه که میپرونی بخشش زیاد بچه ما اتنی بخشش میپرسم کمی رقص کنیم بچه همه را فراموش میکنیم میجیمونیم رفتیم او دختری من کن یک باری دیگر سنجم اوه حرارتش بسیمونو برآمده است من حرارت این کودک رو چه خیلی پویم بیارم یک بار بلند شده است نه این کاری خیلی نمی شود من باید به نزد دکتر روم شمکن در کجا باشد خوش آمد اینا پیش از اون بکن بس است گویو مرا ندیده است تو رو اگر به خودم عاشق نکنم نامم رو میگردونم گفتم کو با زیر پایم میافتی آقا لبه خواهر خوشبختتان صحت باشید بسیار خرسند شدم خدا خوشبختتون کند رحمت با تو هم نصیب کن آمین خوش آمد جانی من تشکر زیاد هلو چی؟ سومان؟ نیه؟ وای بیمارخانه بیتول رو میدونی؟ با اونجا ببر ما همه آیم اینش خیر بیتول بسیار تاجیلی یک بیمار داریم
як намебини ӯро? ҳа албатта рафтем. ки аст? суман духтарак бемор шудааст. хайр то бозид. Хайр то бозид. мо бояд равем. зуд биёй зиё. хайр шогирд. кани сулфа бикун. як бори дигар. чӣ хел аст хонум бетул, хуб мешавад? лутфан каме ором бошед ҷаноби левент. акнун даҳонатро кушо зебояки ман. тамом. ту либосашро пӯшон ки хунук нахӯрад. ҷои тарсаш нест. шумо рафта ин дороро гиред, як ду рӯз баъд шифо меёбад. раҳмат хонум бетул, худо аз шумо розӣ бошад. ака ин духтари кист? модараш дар назди амният гузошта рафтааст. левент ва шавкат кӯдакро нигоҳ мекунанд, модарашро ҷустуҷӯ доранд. чӣ хел модари бераҳм будааст? яъне одам фарзанди худашро мепартояд магар? худо ҳидояташон кунад. ҳеҷ напурсед хонум бетул. модари суман мурдааст. ба назди амният дугона модари суманро оварда раҳо кардааст. ман ҳозир падари суманро кофтукоб дорам. ба худо агар ёбед савоби бузурге мегиред ҷаноби левент. иншоалло ҳамаҷон, иншоалло. шом бахайр, шом бахайр. шом бахайр. биё мо ҳам хиста хона меравем. рафтем ака. ҳозир инашро нишон диҳам. чӣ хел аст? боз ҳам оддитар вай. салом зуроҷон. салом ҷонам, хуш омадӣ. салом. салом. ларзида ларзида мемури канони бадбахт. кани бинем. оҳо маро не ҷура канонро бояд кушӣ. мурдани канон ба ҳамаатон муборак ҳамватанон. зуроҷон вақте ки ту харид кунӣ гуфтӣ давида омадам ҷонам. хуб кардӣ ҷонам. чӣ хел шуд ба фикри ту? ҳиҷрӣ чӣ хел шудам ишқам? устодамро пурсидан лозим. чӣ хел устода? аз ту пурсидам ман. чӣ гап аста? ин чӣ кори бемаънист? маҷбур нестам ки ҳамеша ин муаззинро фикр кунам ман. санамҷон, хуб ҳастӣ? хубам ҷонам, бисёр хубам ман. нағз. устод салом алейкум. ё худоё, боз ба хиёлам омад. ман аз ин ҳиҷрӣ ва хаёлҳоаш раҳо намеёбам магара? омадааст ту ҳам. чӣ? ту ҳам ҳиҷриро дида истодаӣ? дида истодам. чаро намедидам? зуроҷон, ҳамеша аз пуштам аст. яъне аз ӯ халосӣ намеёбам. санам, вақти хонадории ту омада расидааст ва рафта истодааст. зуроҷон, шӯхӣ накун ту. худо паноҳ диҳаде. ба ман бошад шумо танҳо шуда суҳбат кунед. хуб мешавад. мо? не мо суҳбат кунем. албатта ки шумо, дигар кӣ? зуроҷон, диде аз пуштам медавад ҳамеша. куҷое равам ӯ ҳам он ҷо меояд. халосӣ надорам аз ҳиҷрӣ. зиё ҷон, як ба ин ҷо омада нигоҳ мекунӣ ишқам. бо иҷозат азиз. кани чӣ хел? ту чаро ҳамеша аз пушти ман медавӣ? ман аз пушти устодам инҷо омадам. ту ба ман ошиқ шудӣ амихел не? ишқатро эътироф кун. бин, қасам мехӯрам чизе намегӯям. не нашудам, назди устодам барои пурсидани савол омадам. ошиқ нашудӣ?
ҳиҷре ту чаро ба ман ошиқ намешавӣ? дилҳоро ба якдигар мерасондагӣ танҳо худо аст. аз дасти ман ҳеҷ кор намеояд. бахшиш. рӯзат бахер. хайр. ин боз маро рад карда девона мешавам. баса кун не. худоё илтиҷо мекунам дили ӯро ба дили ман гарм кун. худоё. омин. аммо хоҳиш мекунам дили маро ба ӯ гарм накун лутфан. бе ин ҳам вақтҳои охир ба хаёлам чизҳои аҷиб меояд. мо аз ин ро дӯст медоштам мана? не аз куҷо? ман ӯро дӯст дорам? худо аз ин паноҳ дорада. чӣ хел задӣ? ана задам сумана. сарам чӣ хел ба сари ман задӣ? ана ба ту ана шуди факафед. ана ба ту сарамро зада майда кардӣ. ана ба ту. туро танҳо бо хандондан метавонам ғолиб шавам. бихан. ман гурусна шудам амаки полис. ман қурбонат шавам. ин хел бошад биё якҷоя хӯрок тайёр мекунем. биё рафтем. ана бош хона биё духтарам. яъне хоним суман гурусна шудааст. биё рафтем духтарам. чӣ хел маъқулат шуд? бисёр зебо. хайр. вай барои хуб пухтани тухм бояд ки дег гарм бошад. албатта ки дуюмаш равған аст. як миқдор равған ба дег мерезем. бале равғанро камтарак ба дег мерезем. ва акнун навбати тарзи шикастани тухм аст. аз ака левети шикастани тухма ёд бигир. вақте ки калон шуди шавҳар кардӣ дар корат мешава. ана нигак. не амаки полис ин хел намешканад. ё худоё ба ин нигоҳ кун. тухм шиканӣ маро маъқул надонест. чӣ хел мешиканад? кани ту нишон биде. ман қурбони ту шаваме. ана ин болата дастонату тоза кунам. ту калон шудаӣ ва тухм шиканиро ёд гирифтӣ ку. акнун омехта мекунем. ана ин хел мекунад. калон шуду тухмро омехта мекунад. чӣ қадар тез калон шуд ин кӯдак. чӣ шуд ба шумо? хуш омадед ба ошхонаи суман. хуш омадед. суман катбону. суман беҳтарин. аҷабо имрӯз барои мо чӣ самбуса ва аз кадом намудаш тайёр мекарда бошад? самбусаи тоҷикӣ. ту кай пухтани самбусаи тоҷикиро омӯхтӣ? кани омода кун бинем. каме аз он ҷо гир. ана ин хел зебо мешавад суманҷон. чӣ кор мекунӣ амаки полис? орд пошида истодам духтарам. бисёр мулоим шудааст. ин хел бошад. ана ба ту. он духтаракро би барои ман хамир шакид. ман барои ту мешакам. ана ба ту. ё алло осмони балучае. калон шави келинин мегири ба нуршеда. ин шавкати бадбахт куҷо шуда? он занро бояд ба дигар шаҳр нарафта дастгир кунам. набай лево. шавкати беахр дар куҷоӣ? мо бо ту дирӯз чӣ маслиҳат карда будем? эй лево, ман бояд канъонро бикушам. ту намефаҳмӣ? чӣ хел одамаи худоӣ. алло боз ин чӣ дард дорад? кани бихӯр духтарам. кани бихӯр. такёрӣ карди омад ҳамчунон ёрам туро. душмани ҷонию аз ҷон дӯсттар дорам туро. оҳ бону оҳ. ба ман як қаламу коғаз диҳед. мактуби ошиқӣ менависам. маърамад ака. мана ишқамро ба воситаи мактуб мегӯям ба бону. дигар чорае нест. кубё шавкат.
акай канон биши дар ҷот камтар истироҳат кун. чӣ кор мекунад? шеър менависад. акай канон, акай канон, чойт хунук шид, биши гарм ша бихӯр охӣ. ту чиҳо мегӯӣ? ман бе ин ҳам чойи хунук менӯшам. абача светора киштан чӣ? оҳ бону, оҳ. вақте ки туро мебинам мисли ки қувваи барқ мезанад маро. ишқобин мисле ки аз ростӣ зада истода бошад. бо худо ки аз акай канон қувваи барқ истеҳсол шуда истодааст. агар пайваст кунем мактабро равшанӣ мекунад. шараф акай канонро свет задесак беақлӣ биқабр. ҷаноби канон, ту чаро истодаи зуд рафта ёрии таҷилиро ҷағзан охир? акай канон давлат ба сару ёрии таҷилӣ не мошини ҷанозаро даъват мекунад. ҷаноби канон, ҷаноби канон, ҳоло ҳам истодаи рав охир. ин қак дига бестим ҷон шақшӯ бигирам баъд мерам. ана ман рафтум мошини ёрии таҷилӣ меояд. ҷаноби канон хуб ҳастед? ё худоё, ёрии таҷилиро бояд занг занам. раваду бобояд аз хориҷа омада монеъи ин кор шавад. чӣ мешавад? зиё ҷон, чанд бор гӯям бобоям барои хонадоршавиамо резогияшро додааст. охир чӣ медонам, ақлам ба ин кор намегирад. рафтем. ё худоё, чаро об намеояд? ҳифзат нигаҳбон бош. чунин хаёлҳо диданам ҷоиз нест. тобу астағфируллоҳ. салом алейкум ҳамдиёрони азиз. суханро зиёд намекунем. оиди кинофилми ҳидоят ва барнома аз дурҳои рӯбаро як чизро барои шумо гуфтанӣ ҳастам. дар ҷустуҷӯи сомонаи ютуб вақте ки ворид мешавад, дар онҷо ба забони тоҷикӣ Карон
فیلم بینویسید. وقتی که کارون فیلم بینویسید وارد میشید داخل کارون فیلم. در اینجا یک چند تا کارون فیلم است، چند تا سایت ها که این سایت ها با ما تعلق ندارد، همه اینها دروغ است. فقط بغیر انمی سایتی که انا گرده است سرخ است و حرف ک نوشته است از اون نسخت پادپیسچ دارد داخل همین کارون فیلم وارد میشوید. خلاص گفت چی انا فیلم هایی که با ما تعلق دارد در همینجا شما میتوانید که ببینید. روز شنبه فیلم هدایت را قسم 103 را با شکل پوره و تازه در همین سایت کارون فیلم شما میتوانید تماشا کنید. در شمال کارون فیلم 50000 پادپیسچ اگر شود هر هفته دو قسم فیلم هدایت را مخلصانه از ما برای شما پیشنهاد میکنیم. ای این چیست یا خدای مهربان، شفای یافتم اکنون. با فکرم خدا دعاهایم را قبول کرده است. خدایا التماس همینش خواب نباشد، خواب نباشد، التماس من شفا یافتم. تو این خواب بوده است. خواب دیده ایستاده ای، در خواب هستی. بله این یک خواب است، خواب حقیقی است، اما شفا میابی. چی؟ شفا میابم؟ هجری و سنم خاندار میشم؟ نه، حالا وقت هست خاندار نشده است، ولی به خاطر قلبی پاک داشتن خداوند دعاهایت را قبول کرد. مثل هجری بر این جوانان را خاندار کردن و کوشش و غیرت برای کار خوبت تو را خداوند مکافات خوب بدهد. خدایا این حقیقت است؟ البته حقیقت است. خیر اکنون بیدار شو. چگل بیدار شوم؟ آه سرمه کفایی. ای شرف، چیزی را که من میبینم تو هم میبینی؟ دست یک کنان شفا یافته است. شفا یافتم؟ دکتر چی شد برام؟ این کار معجزه است. قوه برق زده با قوه شوک آمیخته شده موشک‌ها را فعال کرده است. ای مبارک شود لکه کنان، شفا یافتید کو؟ شفقت من شفا یافتم. با بانو میتوانم خاندار شوم ها؟ خدایا گفتم این آدم رو کشه، باز هم خوب تلاش کردیم. این تقدیر من رو ببین، باز طرفی من بانو میگوید. این چقدر تقدیر است خدایا. رفته خودم رو با بلندتری قوه برق زدم میکشم. زندگی برای من اکنون حرام است. شوکت چی شد؟ چرا گریه داری؟ ای خرسندی من گیرم اومده که لعنتی نمک شرف، این را بینید، آدم را بینید. او از خرسندی و شادی گریه کرده ایستادن. شوکت از این بعد تو آدمی من هستی. تو در بیابان نمیمیری. اکای کنعانت همیشه در پشتت میشود. تو شیر بچه من هستی. جنابی کنعان؟ بانو خانم من صحت شدم، شفا یافتم. اکنون با شما میتوانم. مرا گوش کنید. خداوند بزرگ دعاهایم را قبول کرد. آمین. رفته سجده با جا آوریم، هم به هجری یک تشکر گوییم. او سبب شد. کنی پیش درآید. خیر. اینقدر تو سخت میزنی شیرینک من آسومنک. آسومن جان وای شام شد. حالا هم اما که شوکت نامده است. اون را بسیار گزله میکند. از راستی عصبی هم کرد. باید میومد اما نامد. چرا نامد؟ بچه به خدای امو عروس ها را بسیارتر ناز و نوز کردی. میبرو یا برم کمیست بچه کیله سبینم.
ба худо келас ҳами шабачаи гуфта та агани ранги маймун буди чӣ кади хели маро гӯш кун бисёр дар ҳаяҷонам чӣ хел ҳаяҷон гӯё ки якум бор занг гирифтиста шавкат аблаҳона гап назан ман чанд бор хонадор шудам албатта ки якум бор аст баъди тӯи ту бону шавад аз шавкат иншоалло ёвон баракат то он корро фаромӯш кун намебинӣ магар канъони девона сапа сиҳат шудааст бародар ташаккури зиёд бисёр хуб дилбардорӣ мекунӣ а ака ман коре карда бонуро аз дасти канъон халос мекунам ҷои ҷанги кино навсар шид ист сабр кун ман ангуштариро фаромӯш кардам ҳа занкалон як камтар хомӯш меистодӣ ҳа лево алло шавкат дар куҷое ки мо як соате ки мунтазири ту ҳастем ман фаромӯш кардам дар никоҳи як рафиқи наздикам ҳастам маро бубахш никоҳ ки аст бародарам калтакелас яъне дугоникаш бачавар гӯш ки ҷабиё охи ту суморо ҳам гирифта бо худ мебарӣ кӯдак дар хона дилгир шуд тамом лево дарҳол меоям бародар ҳозир қар мекунам мерам бешоҳид мемонӣ шаи бешоҳид бин ҷавоб намедиҳад шуд тамом ҳозир меоям накав 2 соат шуд ки либосҳоямро пӯшида туро интизорам боз рафта суманро бояд гирам духтар интизор аст меоям бачаҳо ҳамин канъони девона чӣ хел шуд ки шифо ёфт ҳеҷ нафаҳмидам аз рости ақли одаме намегирад шифодиҳанда худо аст ҳар касеро хоҳад шифо медиҳад дуоҳои ҳиҷрӣ ва тақдири худованди бузург аст ҳазорон шукр ба даргоҳи ӯ аз ин пас кӯшиш мекунам ки бандаи хубе бошам агар ягон хатову гуноҳамро дида ба ман нагӯед ҳамаатонро вай ҳаққамро ҳалол намекунам ҳама фаҳмид ҷамоати муслимин ҳама фаҳмидем худо аз шумо розӣ бошад охир ман чӣ кор дорам дар ин ҷо чаро ман зуд ба ин ҷо меоям охир ҳиҷрӣ гапамро намегирад ӯро 1000 бор ҳам гӯш кунам ба рӯям нигоҳ намекунад хайр ин амри маъруфашро гӯш кунам баъд ба никоҳи зуҳро меравам ба номи худованди бахшанда ва меҳрубон муҳтарам ҷамоат душмани бузурги инсон нафсаш аст ҳар мусулмон бояд бар зидди нафсаш мубориза барад ва хоҳиши ӯро асло ба ҷо наёварад мисоли хуб барои мубориза бар зидди нафс дар қиссаи бандаи ботарбия ҳазрати юсуф алайҳиссалом дида мешавад муҳтарам ҷамоат ҳазрати юсуф зеботарин мард дар рӯи замин гузаштааст чеҳрааш мисли як пораи нур буд ӯ ба куҷое ки мерафт ҳама корашро партофта ба тарафи ҳазрати юсуф алайҳиссалом менигаристанд аз чоҳе ки бародаронаш ӯро ҳасад бурда партофтанд як корвони ҳазрати юсуфро наҷот медиҳад ва вазири миср ӯро ҳамчун барда харидорӣ мекунад ба хонааш мебарад ҳамсари вазир зулайхо ҳазрати юсуфро дида аз ҳуш рафт ӯро маъқул кард ва вақти зиёд нагузашта ба ӯ дил баст ва ошиқ шуд зулайхо ба ҷуз ҳазрати юсуф ҳеҷ чизро фикр намекард кадом тарафе ки мегашт сурати ҳазрати юсуфро медид ҳар замоне ки даҳон мекушод аз даҳонаш ҳеҷ номе намебаромад ҷуз юсуф бародарон зулайхо бисёр зани зебо буд аз зебогиаш ӯро ҳама мардҳо хозгор буданд ва зулайхо фикр кард ки бо зебогиаш ҳазрати юсуфро низ мафтун мекунад ва зеботарин либосҳоро пӯшида хушбӯтарин атр пошида борҳо рӯ ба рӯи ҳазрати юсуф алайҳиссалом баромаду ҳазрати юсуф як бор ҳам рӯяшро гардонида ба зулайхо нигоҳ накард сабри зулайхо лабрез шуд оташи ишқ ӯро чунон сӯзон ки тоқат накард ва як рӯз шавҳараш дар хона набуд дарҳоро баста қулф кард либоси зеботаринашро пӯшида ва ба утоқи ҳазрати юсуф даромад рӯ ба рӯяш омада ишқашро изҳор кард ва ҷавоби ишқашро мунтазир шуд онҳоро ба ҷуз худованди таоло ҳеҷ кас намедид дар муқобили юсуф зулайхои зебо истода буд
ҳазрати юсуф гуфт аз ин кори ҳароме ки ту маро ба он даъват мекунӣ ба худо паноҳ мебарам ва таклифи зулайхои зеборо рад карда ба тарафи дарҳо давид. бубинед бародарони гироми қадри ман, марди ҷавон, ҳамаи шароит фароҳам буд. барои иффаташро покиза нигоҳ доштан ва ба амри худо зид набаромадан зеботарин зани дунёро тарк карда мегурезад. ин нишонаи имони қавӣ ва тарс аз худо аст, муҳтарам ҷамоат. ҳазрати юсуф алайҳиссалом барои гурехтан аз таклифи пешниҳодкардаи зулайхо ба тарафи дар давид. зулайхо бошад аз паси ӯ давида ӯро доштан хост. ҳазрати юсуфро аз пушти пироҳанаш қапида кашид. пироҳани ҳазрати юсуф аз қафо дарид ва худро ба тарафи дарҳо ҳаво дод. дар кушода шуд ки рӯ ба рӯяш вазир баромад. юсуф маъсум буд, ҳамаш гуноҳи зулайхо аст. зулайхо гуноҳашро қабул накард ва ба дӯш нагирифт. ҳазрати юсуф алайҳиссаломро туҳмат кард. ҳазрати юсуф бошад гуфт ки ӯ маро истифода бурдан хост. зулайхо ба шавҳараш гуфт ӯро ба зиндон парто, ҷои ӯ зиндон аст. ба он дурӯғгӯ нигоҳ кун, ҳам гуноҳ мекунад, ҳам туҳмат мекунад. вазир одами боҳикмате буд, муҳтарам ҷамоат. тарафи зулайхо гашта гуфт ки агар куртаи юсуф аз пеш дарида бошад, ту дуруст мегӯӣ юсуф бошад дурӯғ. аммо агар аз пӯш дарида бошад, юсуф ростгӯ, ту дурӯғгӯястӣ. вазир куртаро гирифту нигоҳ кард ва дид ки курта аз пӯш даридааст ва ба тарафи ҳамсараш гашта гуфт ин кор амали кардаи дасти ту аст. ту гуноҳи вазнине кардаӣ, тавба бикун. вазир одами боақл будааст. аммо зулайхо аз ҳазрати юсуф даст накашид. таҳдид кард ки агар хоҳишашро ба ҷой наёрад, ӯро ба зиндон мепартояд. ҳазрати юсуф ба худо паноҳ бурд. дасташро бардошта худоё, зиндон аз ин амале ки ин мехоҳад бароям беҳтар аст. ту агар маро аз ин домҳо наҷот надиҳӣ, майл мекунам ва аз гурӯҳи ҷоҳилон мешавам. дуо кард. худованди таоло дуои ҳазрати юсуфро қабул кард. ҳазрати юсуф ҳамчун маҳкум ба зиндон партофта шуд. машаққатҳои зиёде кашида ҷазояшро адо намуд. баромада дар миср вазир шуд. бешубҳа ки худо ба ҳама чиз қодир аст. аз ин қисса ибрате бояд бигирем, бародарон, ин аст ки мусалмон бояд нафсашро аз найрангҳои шайтонӣ дур нигоҳ дорад ва бар зидди гуфтаҳо ва амри худо амал накунад. худо ҳамаи моро аз гурӯҳи бандаҳои хубу накӯкораш кунад. омин. ва моро мисли ҳазрати юсуф сабр, боиффат ва имон насибамон гардонад, иншоалло. омин. худованди таоло дуои ҳамаи моро қабул кунад. худо аз ту розӣ бошад. худо аз шумо розӣ бошад. ҳама омода аст? омода аст ҷаноб. он хонаро иҳота мекунем. хуб, хонаро бо хуни калтакилас ородед. интиқомамон барои ҳама ибрат шавад. дигар ҳеҷ кас суқротро бо чашми бад нигоҳ кардан ҷасорат намекунад. фаҳмо ҷаноб. касе ҳиҷриро меранҷонад, маро ранҷондааст. ҳиҷрӣ бародари ман аст. ана ҳамин хел бо ӯ рафтор кунед. саломат бошед акай канон. акай канон, имшаб ба никоҳи устод аҳмад меравем? устод дар назарам шум шуд. касе бо дӯстдоштаи бародараш хонадор шавад, ӯро чӣ кор мекунад? чӣ кор дорам бо туяшон? тамома кам гапи худат қонун аст. хонум санам, ҳиҷриро намеранҷонед, ҳамин хел не? ҳиҷриро наранҷонед, ҳиҷриро дӯст доред. бе ин ҳам аз олами хоб ба ман хабар омад ки хонадоршавии шумо наздик шудааст. аммо аввал бояд якдигарро дӯст доред. бе ин ҳам шумо аллакай корҳоро сар кардаед. бале бале, сар кардем. ҳамин хел не ҳиҷрӣ? чӣ гӯям хонум санам, ман ҳеҷ чизро нафаҳмидам. бин ҳиҷрӣ, ман акнун шифо ёфтам. шукр.
хоҳӣ хонадор шав нахоҳӣ нашав, аммо хонадор шуда хонаатро обод кун. чӣ хеле набошад туро зебостанаби Туркия дӯст медорад. чаро як муаззинро дӯст медоштам? дар охир интихоби ту аст ҳиҷрӣ. ин корҳо ба зурӣ намешавад. худо зани ба дилат диҳад. худо аз шумо розӣ бошад акайканон. агар мо намебудем онҳо 10 сол пас ҳам хонадор намешуданд. албатта ҷонам, сарфаҳми як кори хурдакакро намераванд, аммо мо дар байни 2 ҳафта онҳоро хонадор кардем. ду каса корро кардем мисли филмҳо ҳамин хел неоча. албатта ҷонам, аммо каме оҳиста самиҷон, гапи бисёр як харабор гуфтаанд. شام بخیر برادر. شام بخیر اکا. وای افطوبس رقم 21 از بورسا اومد نه اومد؟ 10 دقیقه پس میرسه. 10 دقیقه پس منتظر میشم. شام بخیر. رحمت از شما. مهمانان عزیز و گرامی، در این شب پرشکوه شما را به خرسندی شنلی ها و شیمشک ها خوش آمد گفتم. به همه شما خوشبختی تمنا دارم. خوش، اکنون به قسم نکاح میگذاریم. یا خدایا، افطوبس میرود این زن کجا گم شده باشد؟ حاضر در حضور شاهدان و مهمانان به یکدیگر خانه‌دار شدنتان را بیان کنید تا اینکه خانه‌دار شویتان را به قید گیرم. صنم را همچون همسرتان قبول میکنید؟ جایز نیست. چی گپ است؟ چی کار کرده ایستادم؟ جایز نیست. نه نیست. چی جایز نیست؟ با تو چیه؟ این سوال ها موضوع اساسی من هستم. برای همین پرسیدم چرا داد میزنی؟ یا خدایا، تنها تو میدونی این سوال ها رو یعنی؟ تمام پیشت رو نگاه کنه. ای خدا، با من چی شده است؟ از کجای خلقهای بفته به سری من میآید؟
شما زهرا شنلی احمد شمشک را به تاثیر و مجبور کنی دیگر کس با اراده آزاد خود به شوهری قبول میکنید. داد بزن. بله. خیر روی سفید سلامت بیمونید پناه خدا. من اکنون پدر سومن رو چخیل میابم. سومن بی پدر کلان میشود. شما جناب احمد شمشک زهرا شنلی را به تاثیر و مجبور کنی دیگر کس با اراده آزادانه خود به زنی قبول میکنید. بله. نیست دیگر اتوبوس نیست. از این پس دیگر پدر سومن رو چخیل پیدا میکرده باشم. اوف بخشش زیاد خانم بهار لطفا برای پیدا کردن پدر سومن به من یاری دهید. رهایم کنید با شما گپی ندارم. خانم بهار شما او را همچون مادر نگاه کردید. شما کاری که به هیچ کس نمیکردید نسبت او کردید. نگاه و بینش کردید. حاضر باشد به خاطر خانه‌دار شویتان سومن را پرتافته میروید. میلش به کجایی که روید رفتن گیرید. اما اول به من یاری رسانید که پدرش را یابم. گوش کنید رهایم کنید لطفا. مادری سومن از پدرش ترسیده سومن رو به من امانت داده بود. این را چند بار به شما گفته بودم. بابای سومن بسیار آدمی خطرناک است. اگر فهمد که نبیرش رو من پنهان کردم مرا میکشد. فهمیدید؟ شد خانم بهار فهمیدم شما از بابای سومن میترسید. ولی من بابایش رو نمیپرسم. من پدر سومن رو میپرسم. کمک کنید او رو پیدا کنم. رهایم کنید روم لطفا. در آخر میفهمد که نبیره دارد و مرا میکشد. برای همین تمنا دارم که مرا رها کنید روم. رها نمیکنم خانم بهار. مادر سومن همین است. خدا پناه دهد. بچه ها عملیات رو شروع میکنیم. تمام کرد. این آدم در بری مادر سومن چیکار میکنن؟ یا اینکه این آدم برای سومن بابایش است. غیر امکان است. نه
سلام علیکم همدیاران عزیز. سخن رو زیاد نمیکنیم. آید کینوفیلم هدایت و برنامه از دورهای دور و روبرو یک چیز رو برای شما گفتنی هستم. در جستجوی سامانه یوتیوب وقتی که وارد میشه در اونجا با زبان تاجیکی کرون فیلم بنویسید. وقتی که کرون فیلم بنویسید وارد میشید داخل کرون فیلم. در اینجا یک چند تا کرون فیلم است، چند تا سایت ها که این سایت ها با ما تعلق ندارد، همه اینها دروغ است. فقط بغیر انمی سایتی که انا گیرده سرخ است و حرف ک نوشته است 1900 پدپیچ دارد داخل همین کرون فیلم وارد میشوید. خلاص گپی چی انا فیلم هایی که با ما تعلق دارد در همینجا شما میتوانید که ببینید. روز شنبه فیلم هدایت را قسم 103 را با شکل پوره و تازه در همین سایت کرون فیلم شما میتوانید تماشا کنید. در سامانه کرون فیلم 50000 پدپیچ اگر شود هر هفته دو قسم فیلم هدایت را مخلصان عزیز ما برای شما پیشنهاد میکنیم.